Hello guys, good afternoon. Guys, naglaga akong saging. Merienda, saging na kinuha ko po sa likod. Tiniba ko. Saging sa banlalaki na guys. Merienda po tayo. Merienda. Ito lang masarap sa akin. Mga ganito, kinukuha ko na lang po guys sa likod. Tinitiba-tiba ko na lang guys. Ayan. Dami guys. Yan ang lalaki guys. Guys, merienda pa tayo guys. Yan, sarap guys. So, nilagang saging na saba. Iniba ko lang sa likod guys. Ayan, umuusok-usok pa guys. Kain po tayo guys. Marami yan guys. Ayan, bali po may bagong ako galing Masbate. Ayan, ginamos. Ayan, lagyan natin po ng kalamansi guys. Guys, tapos sausawan ko guys. Yan guys, siling na buyo. Yan guys, kain po tayo guys, merienda. Yan. Sanay tayo sa merienda ng pang province. Itong ganitong merienda, sarap na po sa akin. Guys, oh, sili. Yan guys. Pa guys. Bilang pa guys ng kalamansi guys. Yan lang. Yan guys. Ayan. Yan guys. Sarap. Guys. Yan guys. Yan. Kain po tayo. Mga ganito mong simpleng merienda. Grabe. So yan. Yan guys. Yan. Yan lang man. Guys, kain po tayo guys. Ayan. Ayan mga kasama ko, anak ko. Ayan. Balik ko mama ko si Norman. Ayan guys, kain po tayo. Ayan guys. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Thank you ba guys. Thank you for watching.